Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. Opposition party in Manipur on Monday expressed strong protest towards the state government for the failure to call a special house session and discuss the current crisis in the state. Expressing this resentment, MPCC President K. Meghachandra said they requested for a special secret session to discuss the 13th-month-old crisis in the state. However, it was turned down by the speaker, and instead the opposition was treated with disdain as the state government was not ready to discuss the burning issue. K. Meghachandra said they had been demanding an all-political party delegate led by the Chairman Sen Biren Singh to seek an appointment with the Prime Minister of India. However, that proposal was also turned down by the government. As the opposition members were not given the due regards, they were forced to walk out of the House on Friday and decided to remain absent for the rest of the budget session. About the inclusion of MLA Letpao Haokip in the House Committee, K. Meghachandra said the Speaker could have sought the consent of the concerned member before making a member of any committee. As Letpao Haokip himself had now turned down the offer, committee will not be worked. LA Letpao, along with other MLAs belonging to Kuki Zo community, have been absent from the House sitting since the beginning of ethnic crisis in May last year. Whatever we propose regarding the private members' resolution notice, and also from our Congress MLA, earlier we proposed for secret sittings in the ongoing session. So that's why whatever we propose, the Honorable Speaker and his government rejected for discussions on the present ongoing crisis of Manipur. So, and also we have submitted the notice in time. We have the receipt copy of the Assembly Secretary, and also we move in verbal in the House, inside the House. So it's why should we discuss about the technical part? It is a serious matter of the present crisis. If the mandate is there, then the Honorable Speaker should accept the proposal of the opposition MLA. And also, many of times, our Congress MLA move inside the House that there should be a secret sitting without presence of all the officials and the staffs of the Assembly, only for the members, both ruling and the oppositions, should have a discussion on the present crisis, so that all the members can have participate in the discussion. Is not this a rightful state? Whatever the opposition proposed, why the ruling government and the Speaker declined this move? This move is written here in the rules of the Assembly. So this rejection signifies what? So it is very rightful questions to the Speaker that our honorable MLAs raised this issue, that there should be a special discussion on the present crisis. This is also one of the most important that the government should accept it. Union Minister for Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, visited Churachandpur on Sunday and held interactions with district-level officers, DLOs at DC's Conference Hall, Mini Secretariat, Toibong. Tarun Kumar, Deputy Commissioner Churachandpur, and Tangpoi Gangte, Additional Deputy Commissioner ADC, briefed the Union Minister on the activities and achievements of various departments in the district pertaining to implementation of various schemes and the law and order situation.
Dr. Mansukh Mandavia suggested inputs to ensure more effective implementations of schemes in the district. Later, the Union Minister distributed sports materials to internally displaced persons residing in various relief camps. Dr. Mandavia also held an interaction with the representative of various student bodies of the district. He also planted a tree inside the mini secretariat campus as part of Nasha Mukt Bharat Abhiyan before his departure. Once again, massive landslides in Koileong of Meghalaya have disrupted road connectivity between Silchar and Guwahati on Monday. National Highway 6 that connects Barak Valley, Mizoram, Tripura and parts of Manipur with mainland India through Meghalaya has come to a standstill. Heavy rain over the region from late on Sunday night has led to massive landslides in various parts of the route. Hundreds of vehicles on both sides of the route are now stranded. A food and water crisis as well has started among the passengers. Meanwhile, highway authorities have commenced their work to clear off the debris through incessant rain and creating much havoc in the region. In a bizarre incident, a man killed his parents, read the Quran and posted the disturbing act on Facebook. According to reports received, the accused Abdul Halim on Sunday evening came home in Brahman Sashan of North Karimganj constituency of Karimganj district in Assam and attacked his father with a machete. He also attacked his mother, who interfered to stop him. Both of them reportedly died on the spot. After this, Abdul Halim read the Quran and posted his act on Facebook before fleeing the spot. The bodies have been sent to Karimganj Civil Hospital for post-mortem and investigation is underway. ঘটনা তো আমি শুনিয়া ইয়ার আগে ঘটনা আগে বাঘরে মারছে তাকে মা আইসন ধরে মারেও কাটিয়ে ফেলাইছে সবজি গাছ বাঘ দাঁড়িয়ে কাটিয়ে ফেলাইছে কেতার লগে ঘটনাটা মনে আছে এটা আমি জানি না আমার বাড়ি কোন জায়গা এটা ব্রাহ্মণ শাসন খাটা A man was arrested on Sunday evening for sexually exploiting and blackmailing minor girls in Hailakandi district of Assam. According to reports, the accused Hajatul Alam Lashkar, a resident of Ratanpur, was nabbed after one of his victims reported to the police, following which many pictures of minors in uncompromising positions were found stored in his phone. The accused, Hajatul Alam Lashkar, identifying himself as Mullah, used to lure young girls and have physical relationship with him. Police are currently interrogating him. Police believe that a full-fledged racket is active. যোৱা পৰহি দিনা মোৰ ঘৰত এগৰাকী মাইনাৰ ভিক্টিম আৰু তেখেতৰ পিতৃ মোৰ ঘৰত আহিছিলে। অহাৰ পাছত তেখেতলোকে আমাক গোটেই বিষয়টো জনালে যে তেখেতৰ ছোৱালী ভিক্টিমাইজ হৈছে, এনেকে কাৰ হাতেৰে ভিক্টিমাইজ হৈছে, কি কথা গোটেই বিষয়খিনি আমাক জনোৱাৰ পাছত গম পোৱা গ'ল যে এটা ল'ৰা আৰু সি নিজকে মুল্লা বুলি পৰিচয় দিয়ে। তাৰ নামটো কি আছিলে? হুজ্জাতুল বুলি এটা ল'ৰা 25-26 বছৰৰ নিজকে মুল্লা বুলি পৰিচয় দিয়ে আৰু স্কুল বা কলেজৰ মাইনৰ এজৰ ছোৱালীবিলাকক সি প্ৰলোভন দিয়ে যে তেওঁলোকক পৰীক্ষাত পাছ কৰাই দিব, তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিব। তেনেকে প্ৰলোভন দি পেলাই সি তেওঁলোকক নিজৰ তালে মাতে। তেনেকে মাতি পেলাই তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ ৰেকেট আছে, এটা তেওঁৰ লিংকমেন তেওঁলোকৰ আছে। এই ছোৱালীবিলাকক কেৰি কৰি পেলাই এই ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। লৈ যোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাটোৱে তাতে সেই ছোৱালীজনীকো চৰ্বত খোৱালে। ছোৱালীজনী আনকনচিয়াছ হ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ জিন পুহিছে বুলি জিন নামেৰে এটা নাম্বাৰ ছেভ কৰা আছে, মুল্লা নামেৰে এটা নাম্বাৰ ছেভ কৰা আছে। তাৰপিছত ছোৱালীজনীক জিন বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল ফটোজ বিচাৰে, কিবা কিবি বিচাৰে, সেইবিলাক আদান প্ৰদান পৰ্যন্ত হৈছে। গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা কথা শুনি পেলাই আমি ইয়াতে মাননীয় আমাৰ SP মেডাম আছে, তেখেতৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। মেডামে লগালগ একশ্যন ল'লে। যোৱাকালি আমি মেডামক গোটেই বস্তুটো জনালোঁ। ভিক্টিম আৰু ভিক্টিমৰ দেউতাক আহিছিলে। তাৰপিছত জনোৱাৰ পিছত কালি 4 পৰা 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে
আমাৰ হাইলাকান্দি প্ৰশাসনিক বিষয়া লগতে বাকীসকলে মিলি পেলাই 4 পৰা 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই কালপ্ৰিটটোকটো ধৰি আনিছে। কিন্তু ইয়াৰ এগেইনষ্টত এটা ডাঙৰ ৰেকেট কাম কৰি আছে, এটা বৃহৎ ৰেকেট কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ নিৰাপত্তাটো হেৰাই আছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ ষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত প্ৰম্পট একশ্যন হৈছে আৰু আমাৰ SP মেডামে বহুত ধুনীয়াকৈ এই বস্তুটো ছাকচেছফুলি অভাৰকাম কৰিছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ থাকিব, অভিভাৱকসকলো যাতে অলপ সচেতন হওক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি অলপ চকু দিয়ক, নহ'লে এই ধৰণৰ কালপ্ৰিট আমাৰ সমাজত সোমাই গৈছে, আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ কিন্তু ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰি দিছে। যিমানকেইটা ছোৱালীৰ নাম আমাৰ ওচৰত আহিছে প্ৰায় ছোৱালীবোৰে হিন্দু ছোৱালী, কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ বিষয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ৰেকেট উৎখাত কৰিবলৈ প্ৰশাসন যি ধৰণে কাম কৰিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ধৰণে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছে, তাৰ লগে লগে অভিভাৱকসকলো কিন্তু অলপ সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। 5 people were killed and 2 others were seriously injured after the vehicle they were travelling in was hit by a truck on NH27 in front of Kachugao Mahamaya Temple in Kusaigao of Assam's Kokrachar on Monday. According to sources, the incident occurred when the devotees reportedly set on the Bolero pickup truck after offering prayers at the temple. The victims have been identified as Sukraman Roy, Joy Roy, Babi Josh and Basudev Rai of Hatikar village. Meanwhile, eyewitnesses said the truck driver initially attempted to flee. However, local people managed to stop him. Investigation is currently underway. ঘটনাটো এনেকা হল যে চেৰপাংগুৰিৰ ইফালৰ পৰা এটা ট্ৰাক আহি এটা বুলেৰো পিকআপ আছিল, বুলেৰো পিকআপটোক মাৰি 3টা 4টা বাইকক উৰাই তাৰপিছত মানুহ 4জন 6জন 7জন মানুহক উৰাই দিলে আৰু উৰাই দিয়াত ইয়াতে 5জন একদম ডেড বডি হৈ গৈছে আৰু 2জন হস্পিটেলত সংকটজনক অৱস্থাত আছে। মানে আমি এনেকা মানে দেখা নাই কেতিয়াও আৰু আমি মানে ভাবাও নাই যে এনেকা এটা ঘটনা হ'ব আৰু গাড়ীবিলাকৰ একদম ৰাস্তাৰ ছাইডতে আছিল, মানুহবিলাকৰ একদম ৰাস্তাতে নাছিল, ছাইডত আছিল, কিন্তু গাড়ীটোৰ দখতে এতিয়া কি কম এনে মানে জানি বুজি মাৰিল নেকি এনেকা ড্ৰাইভাৰটো এনেকাই লাগিছে আমাৰ। मारने के बाद वो डायरेक्ट भागने का प्रयास किया, बहुत सारे आदमी गए उनको पीछे किए, पीछे करने के बाद गाड़ी पकड़ाया, आगे प्रभावित हुई, अब उसका जो करेंगे। এটা আনফৰ্চুনেট ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমাৰ কচুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে। এতিয়ালৈকে 5জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি আমাক ডক্টৰে জনাইছে। আমি গাড়ী আৰু তাত থকা চালকজন এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু আমি চাইণ্টিফিকলি ইনভেষ্টিগেট কৰি পিনি এইটো ক্ৰাইমটো মানে গোটেইখিনি আমি শেষ কৰিব লৈছোঁ। তেনেকুৱা আমি এতিয়ালৈকে এংগল পোৱা নাই, জাষ্ট প্ৰিলিমিনেৰী, জাষ্ট বেছি দেৰি হোৱাই নাই, গতিকে অলপ আমাক সময় দিয়ক, আমি গোটেইটো এংগলটো উলিয়াব চাওঁ। আমি চাব লাগিব, আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টীম আহিব, এইখিনি কিবা ইয়াতে যদি কিবা প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে বা স্পীড ব্ৰেকাৰ কিবা কিবি এনিথিং লাগে এইটো স্পেচিয়েলিষ্ট টিমে এইটো ডিচাইড কৰি পিনি একৰ্ডিংলি ষ্টেপ ল'ব। ঠিক আছে। Bajrang Dal activists on Monday took to the streets and protests in Silchar of Kachar district in Assam over the killing of innocent Hindu Bengalis in Bangladesh. The barbaric incident of targeting Hindu minorities, ransacking their homes and temples has infuriated the Bajrang Dal activists. Chanting slogans and condemning the acts by alleged radical Islamic forces, Bajrang Dal activists carried out a protest under Khudiram Bose statue in Silchar. The protesters later submitted a memorandum to the Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, through Deputy Commissioner Qatar Rohan Kumar Jha, to stop such atrocities in Bangladesh and appealed to take steps to protect the Hindu minorities, to take punitive actions against jihadi forces who have been carrying out these barbaric activities in the name of student protests in Bangladesh. আমরা রাষ্ট্রীয় বজরঙ্গের পক্ষ থেকে শিলচর কাছাড় জেলা আমরা সবাই আজকে আমরা এই ক্ষুদিরাম এর সামনে আমরা নামছি যে বাংলাদেশে যে আমাদের হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে অথবা আমাদের মত যেটা ভাঙা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী অথবা আমরা সিএম স্যারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম নিয়ে আমরা ডিসি অফিসে গিয়ে বর্তমানে এটা দেওয়া হয়েছে আমাদের। আর আমরা এইটাই দাবি যে আমাদের হিন্দুদের সুরক্ষা চাই, আর প্রত্যেকটা যত জায়গায় যত কিছু ঝামেলা হয় সব কিছুর মাঝে আমরা হিন্দুর উপরেই অত্যাচারটা হয়, যে আমরা চাই সব জায়গার মধ্যে আমরা হিন্দুরা সুরক্ষাটা চাই। We'll take another short break. Keep watching.
IIT Madras has topped the 9th edition of National Institutional Ranking Framework 2024, which was released on Monday. The Indian Institute of Science IISc Bangalore secured the top position in the research category of NIRF Ranking 2024. Indian Institute of Science Bangalore ranked as the best university in the country, followed by Jawaharlal Nehru University Delhi and Jamia Islamia. Meanwhile, Delhi University's Hindu College ranked as the best college in the country, followed by Miranda House College and St. Stephen's College. As usual, IITs have maintained their stronghold in the engineering category of the NIRF Ranking 2024, occupying most of the top 10 positions. The 13 category ranking were unveiled at an event in Bharat Mandapam, New Delhi. The rankings are based on various parameters including teaching, learning and resources, research and professional practice, graduation outcome, outreach and inclusivity, and perception. On the recent report of Hindenburg Research, BJP MP Ravi Shankar Prasad on Monday addressing a press conference said after being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and the Toolkit gang have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. Hindenburg report is released on Saturday. There is uproar on Sunday so that capital market is destabilized on Monday, whereas India is safe, stable and promising markets in the shares as well. Prasad further said that it is SEBI's legal responsibility to ensure that the market runs smoothly. On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and its closest allies, the Toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है. हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम. ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए. थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है. भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं. क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है. भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं. भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं. इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल. सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले. और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है. निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है. तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए. मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं. मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है. पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है. उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का. 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई. तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है. अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें. कुछ नहीं किया.
उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.